10 interesting facts about Audemars Piguet. Audemars Piguet एक स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर है जिसकी बुनियाद 1875 में जूल्स लुइस ऑडिमार्स और एडवर्ड एगोस्टे पिगुएट ने रखी थी। ऑडिमार पिगुएट को बहुत से लोग दुनिया के सबसे बावकार घड़ी साज इदारों में से एक तस्वुर करते हैं। तकरीबन $2 बिलियन की 2022 की आमदनी के साथ ब्रांड की नई रिलीज बिल्कुल इसी तरह तलाश की जाती है जैसे विंटेज पीसीज जो पूरी दुनिया के नीलाम घरों में भारी कीमतों पर फरोख्त होते हैं। वॉच मेकिंग के मैदान में उनकी बहुत सी कामयाबियों से बढ़कर ऑडिमार्स पिगुएट अपनी रॉयल ओक रिस्ट वॉच घड़ी की तख्लीक के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है और ज्यादातर इल्म जो किसी को इस ब्रांड के बारे में जानने की जरूरत है वो इस एक अहम कामयाबी पर मरकूज है। वेलकम टू GRY क्लिक, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। Number 1. Royal Oak watch was designed in a day. इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक की तख्लीक करदा सबसे मशहूर घड़ियों में से एक दरअसल एक ही दिन में डिजाइन की गई थी। यूरोप में वॉच मेकिंग के मेले के मौका पर यंग वॉच स्टाइलिस्ट येरोल्ड यांटा को एक मुख्तसर तोहफा दिया गया और वो एक ऑक्टागोनल केस सामने लाया जो इस वक्त एक मुकम्मल इनकलाबी ख्याल था। इस डिजाइन में एक्सपोज्ड माउंटिंग स्क्रूज भी शामिल थे जो बिल आखिर रॉयल ओक का एक और ट्रेडमार्क बन जाएंगे और ये सब 24 घंटों से भी कम वक्त में मुकम्मल हुआ। Number 2. Royal Oak prototype were made from white gold. इस वक्त उनके बहुत से हरीफों के बरअक्स जो प्लाटिनियम और सोने जैसी कीमती धातें इस्तेमाल कर रहे थे, ऑडिमार्स पिगुएट ने स्टेनलेस स्टील से बनी घड़ियां बनाकर तनाज़ा खड़ा कर दिया जो उनके ज्यादा लग्जरियस हम मनसबों की तरह ही फरोख्त हो रही थी। इसके बारे में उनका ये दावा था कि सोने की नरमी और ज्यादा खराबी के मुकाबले में स्टील के साथ काम करना आसान है। ताहम 1972 में बेज़ल में होने वाले एक तजारती शो में रॉयल ओक्स की पहली शुरुआत तक कंपनी के पास स्टील में पेचीदा डिजाइन की तामीर के लिए जरूरी तकनीक और औजार तैयार करने के लिए काफी वक्त नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, वो सोने के आजमाए हुए हजूम को खुश करने वाले मवाद पर वापस चले गए। Number 3. The watch is named after a real oak tree. रॉयल ओक जिसका नाम उसी दरख्त के नाम पर रखा गया है जिसकी शाखों ने 1651 में वॉरस्टॉह की जंग के दौरान इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स दोम को छुपने की जगह फराहम की थी। नाम रखने के फैसले की वजूहात इस हकीकत की तरफ इशारा कर सकती हैं कि दरख्त की शाखों पर बादशाह को महफूज रखा। जिस तरह आपकी रॉयल ओक घड़ी पायदार और मजबूत है, इसी तरह मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद भी है। दिलचस्प बात यह है कि पूरी तारीख में 8 बरतानवी बहरी जहाज भी आए हैं जिन्हें रॉयल ओक का नाम दिया गया, जिससे ये गलत फहमी पैदा हुई कि घड़ी के बेज़ल का डिजाइन जहाज के पोर्थोल से मुतासिर था। Number 4. The first purchase of an Audemars Piguet Royal Oak was by a royal. ऑडिमार्स पिगुएट से रॉयल ओक घड़ी खरीदने वाला पहला शख्स कोई और नहीं बल्कि शाह ईरान था। महल्लात से लेकर कारों तक लग्जरियस चीजों से अपनी मोहब्बत के लिए मशहूर था। रॉयल ओक के इनोवेटिव जीनियस को पहचानने वाले अव्वलीन लोगों में से एक था और उसने इस बात को यकीनी बनाया कि वो पहला टाइम पीस माहिर था जिसने अपनी कलाई पर ग्रेस किया। एक रॉयल ओक एक रॉयल पर्सन के लिए कितना मौजू है। Number 5. The company turned down James Bond.
اگرچہ مشہور افسانوی جاسوس اصل ناولوں اور فلموں دونوں میں زندگی کی بہترین عیش و عشرت کے حصول کے طور پر جانا جاتا تھا، آڈیمارز پیگوئٹ نے دراصل MGM کی طرف سے بانڈ فرنچائز میں شامل ہونے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ CEO فرینکو ہنری بینگنس نے ایک بار کہا تھا کہ انہوں نے MGM کے ساتھ جیمز بانڈ فلم سیریز کے ساتھ شراکت داری کے معاہدے پر بات چیت کی تھی، لیکن کمپنی آنے والی فلم کی ریلیز کی ایڈورٹائزنگ اور پروموٹنگ کی خاطر اپنی خصوصیت پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھی اور انہوں نے اس معاہدے کو ٹھکرا دیا۔ نمبر 6، The screws are made from gold۔ ان آکٹاگونل کیسز میں سکریوز، جیسا کہ کوئی آڈیمارز پیگوئٹ سے توقع کر سکتا ہے، آپ کے اوسط میٹل سکریوز نہیں تھے۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ ڈسپلے پر ہوں گے اور گھڑی کے چہرے پر بے نقاب ہوں گے، کمپنی نے سفید سونے سے سکریوز بنا کر مزید لگژریس ٹچ شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 7، Audemars Piguet created the concept of luxury sports watches۔ رائل اوک کی تخلیق تک سچ یہ ہے کہ کھیلوں کی گھڑیاں لگژریس کے طور پر درجہ بندی سے دور تھیں۔ 1972 سے پہلے ٹائم کیپنگ کو ایک سنجیدہ کاروبار کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ایک وقت تھا جب رسٹ واچ کو اسٹائلش ایکسیسریز کی بجائے ایک سمجھدار ضرورت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ بلینک پین 50 فیتھمز اور رولیکس سب میرینر جیسی گھڑیاں خالصتاً فنکشن کے لیے بنائی گئی تھیں۔ آڈیمارز پیگوئٹ نے اسے رائل اوک کے تعارف کے ساتھ بدل دیا، ہینڈ فنیشنگ اور اسٹائلش ڈیزائن کے لیول کے ساتھ جو کھیلوں کی گھڑیوں کے میدان میں پہلے کبھی نہیں سنا گیا تھا۔ گھڑی کی واٹر ریزسٹنٹ خصوصیت کو امیر یاچ اونرز کے لیے ایک فائدے کے طور پر بھی ایڈورٹائز کیا گیا تھا، جو اپنے ٹائم پیس کے بارے میں فکر کیے بغیر اپنے ڈیک پر وقت گزار سکتے تھے۔ گھڑی کی واٹر ریزسٹنٹ خصوصیت کو امیر یاٹ اونرز کے لیے ایک فائدے کے طور پر بھی ایڈورٹائز کیا گیا تھا، جو اپنے ٹائم پیس کے بارے میں فکر کیے بغیر اپنے ڈیک پر وقت گزار سکتے تھے۔ نمبر 8، They sold only 1000 in the first 3 years۔ اگرچہ اب اسے اب تک کی سب سے بڑی کھیلوں کی گھڑیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، لیکن رائل اوک اپنے ابتدائی سالوں میں بہت زیادہ کامیابی سے دور تھی۔ بہت سے ناقدین یہاں تک کہ یہ کہتے تھے کہ گھڑی کمپنی کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ 1972 میں اس کے آغاز کے وقت واچ فینز بالکل نہیں جانتے تھے کہ نئے عجیب و غریب زاویے والے ڈیزائن کو کیا بنانا ہے، اور $3600 کی اصل قیمت کے ٹیگ کے ساتھ دوسری لگژری گھڑیوں کی طرح جن میں زیادہ قیمتی دھاتیں استعمال کی گئی تھیں، صارفین کو آڈیمارز پیگوئٹ کے سوچنے کے انداز تک پہنچنے میں کافی وقت لگا۔ نمبر 9، Many parts of Royal Oak watch were inspired by vintage diving helmets۔ جب یہ رالڈ یانٹا کو ڈیزائن بریف ملا تو ایسا ہوا کہ وہ جھیل جنیوا کی گہرائیوں سے نکلتے ہوئے ایک غوطہ خور کو ملے۔ کسی بھی حقیقی باصلاحیت ڈیزائنر کی طرح یانٹا نے اس ڈائیونگ ہیلمٹ میں صلاحیت کی کچھ چمک دیکھی اور اندازہ لگایا کہ اگر ہیلمٹ کو جگہ پر رکھے ہوئے سکریوز اتنے مضبوط ہوں گے کہ وہ واٹر ٹائٹ سیل بنا سکیں تو وہی شکل اور سسٹم رسٹ واچ پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد یانٹا نے اپنے نظر آنے والے سکریو ہیڈز کے ساتھ مشہور آکٹاگونل کیس کے لیے ڈیزائن تیار کیا تھا۔ نمبر 10، Most Audemars Piguet watches are still made on 100-year-old machines۔ اگرچہ کمپنی ان دنوں اپنی کلاسک کی کئی اعلیٰ ٹیک مطابقت رکھتی ہے، بشمول رائل اوک آف شور فورجڈ کاربن ڈائیور، جس میں ایک انتہائی مضبوط کاربن فائبر کیس، ٹیٹانیم کیس بیک اور سکریچ پروف سیرامک بیزل شامل ہے۔ آڈیمارز پیگوئٹ اب بھی پرانے زمانے کے طریقوں پر انحصار کرتا ہے،
ताकि ट्रेडमार्क डायल फिनिश को हासिल किया जा सके और काम मुकम्मल किया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग के अमल का हिस्सा 100 साल पुराना रोस इंजन इस्तेमाल करता है, जो एक पेंटोग्राफ टाइप मशीन है जो डायल के बड़े वेरिएंट पर चलती है और असल डायल पर एक जैसा नमूना बनाती है। जदीद दौर में इस अमल को मुकम्मल करने के लिए यकीनन आसान और मुअस्सर तरीके मौजूद हैं, लेकिन कंपनी अपने ब्रांड के मजबूत तारीखी एहसास को बरकरार रखने के लिए अपनी जड़ों का एक एलिमेंट रखना पसंद करती है। हम जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी रॉयल ओक घड़ी है या शायद आप ऑफशोर मॉडल को तरजीह देते हैं। हमें कमेंट्स में बताएं। और यहाँ एक फाइनल फैक्ट है कि आप इसे आखिर तक हमारे साथ रहने का बोनस इनाम समझते हैं। आप अब भी एक असली रॉयल ओक जंबो खरीद सकते हैं। वो लोग जो खेलों की असल घड़ियों में से किसी एक को खराजे अकीदत पेश करना चाहते हैं, जिसने पूरी सनत की सोच को बदल दिया है, वो किसी भी ऑडिमार्स पिगविट स्टोर में जाकर ऐसा कर सकते हैं। जदीद 15202 खरीदारी के लिए दस्तयाब है और कभी कभार 1972 के असल 5402 मॉडल्स नीलामी में मिल सकते हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आपको कुछ सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें।